这是世界上第一支用特种部队的训练方式打造出来的贩毒集团。前墨西哥特种部队中士曼纽尔与4名队友集结了60名年轻毒贩，在一个废弃仓库建立了一个简易的军事化基地。那些桀骜不驯的年轻毒贩不在花天酒地与女人缠绵，每个人脸上挂着本不属于他们的坚毅与信仰，练习射击、格斗术、负重跑步。¡Rápido, rápido, rápido! ¿Qué pasa, cabrón? ¿Quién es ese güey? ¡Rápido, cabrones! ¡Órale, les mando su madre yo, ¡Rápido, rápido! ¡Y chinga, Pedro, cómo vas, cabrón! ¡Es por tus hermanos, verga! 在毒贩的世界里，谁的拳头硬，谁就是老大，拥有绝对的威严。在训练过程中，没人敢偷奸耍滑，更没有人敢不听话或是当刺头，因为这里没有口头教育，都是往死里打。在这种高压训练之下，这支军事化武装力量很快成型。曼纽尔为组织取名兄弟会，分别组建放哨、暗杀等队伍，并根据训练成果挑选出一些极为优秀的人才担任队长。Ustedes ahora son parte de la hermandad. Son como nosotros. Ustedes ya no tienen miedo, ya no sufren. 物质与精神的双重控制是曼纽尔掌控他们的手段。如今训练结束，是时候检验成果了。破晓的队长带着手底下的人拦住大桥，将一辆大巴车驱赶至旁边的小巷。4支装甲车堵在路口，将大巴车逼停。整个拦车加挟持的过程都十分的有组织有纪律，没有一丝混乱，极其专业，与正规部队的士兵几乎无异。他们让乘客在地上跪成一排，然后集体戴上头罩，有个人举着手机将这些全部录下来。Hemos tomado el mando de todo, pinche Monterrey. Ustedes van a ser sacrificados, cabrones. ¿Escucharon, perros? ¡Agárrala! Ahí está, chica. ¿Ya vieron lo que les pasa? ¡Disparen, cabrones! 虐杀平民、制造恐怖事件是打响知名度最快的方式。大家好，这里是影坛教父解说000的第2期。曼纽尔的故事原型是塞塔集团崛起过程的翻版，历史上最令人恐惧的贩毒集团之一。曼纽尔在黑化之前原本是缉毒队的一员，在一次抓捕毒贩的过程中，一名小女孩被无辜射伤，他用力捂住她喷血的伤口。Mírame. No cierres los ojos. Ándale, mírame. 他想救下小女孩，但最终的结果却是只能眼睁睁看着小女孩闭上眼睛。这件事让他窥见了残酷法则的一角，有种龙场悟道的意思。晚上在追捕毒枭的过程中，他偷偷将毒枭律师的钱包塞进自己怀里。等回到军队的换衣室，电视上播报着小女孩死亡的新闻，报道中全是对他们的斥责。A huevo que nos van a echar la culpa. No sería la primera vez que un ciudadano mexicano inocente es víctima, desgraciadamente, de las brutales estrategias del ejército. Siempre es lo mismo. Y siempre seguirá siendo así. Somos pinche carne de cañón. Les valemos madre a todos. No somos útiles. Nos tiran a la basura. Pero yo creo que hoy nos rompimos la madre, ¿o no? A huevo. Yo creo que nos merecemos una pinche recompensa. 他从怀里拿出那个装满现金的钱包，以奖励的名义开始分钱。此举一方面是收买人心，组建自己的班底，另一方面是排除异己。就比如这个没收钱的新兵，曼纽尔眼神阴鸷，没有当场发作，把钱放在长凳上，然后笑着拿起一把枪，话里话外满是威胁之意。Primer fusil de asalto fabricado en México, diseñado según que para el soldado mexicano, o sea que para nosotros. A mí nunca me ha fallado. 新兵一时间摸不清曼纽尔是在开玩笑还是来真的。Se entrenaron para la guerra. La única ley que realmente importa en la guerra es que tus hermanos están a tu lado. El enemigo enfrente. 他知道曼纽尔在逼自己站队，不过他还是不想越过心中的底线。Yo estoy con usted, sargento. Se lo juro. Pero yo no quiero dinero de esos pinches narcos.
在上一期视频中，我们提到过，曼纽尔是缉毒队的内奸，服务于大毒枭莱拉兄弟。2次抓捕行动都被莱拉兄弟的人提前察觉，这让队长意识到队伍里有内鬼，展开了严格的调查。曼纽尔知道必须尽快找个替死鬼背锅，而那个不肯收钱的新兵就是不二人选。于是他找到莱拉兄弟手下的一名头目，说出目前的情况。Necesito que me hagas el paro. Tienes que sacrificar a 2 de tus hombres. 曼纽尔是一名基督教徒，每次干坏事之前，他都会来教堂聆听教义，会在地上忏悔自己的过错。走出教堂，莱拉兄弟的人在门口等候多时。新兵有个怀孕的妻子，向妻子请好假之后，他便来到楼下的酒吧和朋友 happy。曼纽尔很快也来到这里，身后跟着的2名毒贩是头目安排的牺牲品。曼纽尔示意他们过去杀掉新兵。过来拖尸体、负责善后的人是在更衣室里队伍里收钱的另外4人，他们已经成了曼纽尔的心腹。曼纽尔戴着耳机，里面播放着基督教的演讲录音。Y cuando un hombre intenta competir con Dios, ese hombre pierde. ¿Y qué es competir con el Señor? 新兵的妻子听到枪声，挺着大肚子，发疯似的冲向酒吧。这一幕刚好被曼纽尔看到。A veces te toca ayudar, a veces te toca ser ayudado.Es más difícil renunciar a la soberbia para ser ayudado. 新闻上很快播报了这件事，特种兵和2名毒贩的尸体被吊在一起，其含义不言而喻。曼纽尔和4名心腹洗脱嫌疑，本以为这件事到此结束，却没想到另一支特种部队竟然抓到了与他接头的那名头目。曼纽尔紧绷着腮帮子，脸部微微抽搐，有些害怕地吞了一口口水。他知道队长的审讯手段有多么残忍，几乎没人能扛得住。他担心头目把自己供出来，听着里面传出的惨叫声，曼纽尔脸色阴沉，在走廊来回踱步，思索应对之策。审讯很快结束，头目被折磨得昏死过去，但却并没有供出曼纽尔。随后，曼纽尔按照队长的指示集结队伍。在刚才的审问中，队长问出了运输5吨可卡因的信息，并很快在海面上找到了那艘货轮。此时，克里斯在甲板上吹风，曼纽尔降落后直接走上前将其打晕。经过一番搜寻，他们很快找到了那5吨可卡因。队长让曼纽尔组织人手把船开回墨西哥。¿Qué chingados espera? Este barco va a seguir su camino, comando. Vamos a recibir una buena recompensa por esto. "队长死后，曼纽尔是现场军职最高的人，他对着天空开了几枪，制造战斗假象，并用对讲机联系飞行员，说有2人在火拼中受伤，下令紧急撤离。紧接着，曼纽尔找到克里斯。I can't guarantee my captain didn't alert to superiors about you. Assume you'll be trapped. I suggest you to know the GPS and your communications. Change the route. Okay? Okay. Gentlemen, may God be with you.离开大海后，直升机靠岸降落，曼纽尔和4名心腹开枪将2名飞行员杀死。¿Y ahora qué chingados hacemos, Manuel? Nos va a estar esperando el puto ejército. Dios ya me mostró el camino. ¿Y tú sabes cuál es ese pinche camino? 曼纽尔找到大毒枭莱拉兄弟手下的另一名高级头目，表示那批货已经顺利送出墨西哥，他要求与莱拉兄弟见一面。Estás muy caliente ahorita para que te acerques a ellos. No te estoy preguntando. 在曼纽尔的威胁下，这名头目只好妥协，带着他们来到莱拉兄弟的家里。Dios quiere que nuestro camino sea con su organización. No le hubieras dicho tú, Dios, que un grupo de soldados no sirve para nada. No estamos viendo las cosas con la misma perspectiva, señor. ¿Cuál es esa perspectiva de la que hablas, Manuel? Que ustedes no están aprovechando las condiciones de su monopolio. Siguen vendiendo al mayoreo cuando podrían hacerlo al menudeo. Lo que sugieres es que a cada minorista le paguemos en cada plaza
Eso es imposible. No tendrían que pagarles. Solo mantenerlos bajo control. 曼纽尔的这番局势分析，精准戳中莱拉兄弟的痛点，提出与莱拉兄弟合作，当他们的打手，大家一起双赢。但对于莱拉兄弟来说，他们需要绝对的服从，让曼纽尔在带来的4人中选一个杀掉，当做投名状。Hombres que obedezcan. Necesita hombres leales. Sí, leales, pero con nosotros, pendejo. Órale. ¡Hey! ¡Tranquilos! ¡Dispara, pendejo! ¡Dispara! Toda la gente que has conocido en tu vida no va a desaparecer de la puta tierra, pendejo. Jacinto. Nosotros venimos aquí por el trabajo. Todos nosotros. Dios así lo quiere. Hey. Hablemos, Manuel. 曼纽尔必须力保自己的手下，因为他知道一旦队伍的人心散了，他就无法成事。之后，曼纽尔带着4名队员以雷霆之势开始整合并控制各大街区的街头毒贩和作坊。De ahora en adelante, todos los que quieran vender tendrán que hacerlo a través de la empresa. Recibirán un sueldo según su trabajo. Los que no, serán ejecutados. 曼纽尔让手下将1名毒贩按在地上，然后抡起手中的大锤。莱拉兄弟对曼纽尔的工作效率很满意，并按照他的指示将报酬分为均等的5份。曼纽尔没有因为自己是小队老大就多拿钱，他心里很清楚，想要做大做强，就必须要得到4名队友发自内心、毫无保留的绝对忠心。曼纽尔找到新兵的妻子蒂塔，出于内疚，他拿出自己的那份钱，谎称这是小队成员集体凑的，让他好好安葬自己的丈夫。蒂塔眼里噙着泪水，压抑许久的情绪一下子喷涌而出。Estaba chavito. Hasta creo que no estaba listo para ser papá. Pero eso sí, él no jugaba chueco, y menos con los malos. 曼纽尔不知道该说些什么，推了推手里的钱，让他务必收下。Tú sabes que él era bueno. Y con él era bueno. 蒂塔小声抽泣，她始终相信丈夫是个好人，绝不会收毒枭的钱当内奸。曼纽尔起身离开，在走到门口时被蒂塔叫住。No te vayas. Por favor. 曼纽尔揣着复杂的心情，又回到蒂塔身边低头坐下。蒂塔紧紧握住他的手。Por venir. Por ayudar. Yo sé que tú eres buena. 这一刻，他心中的罪恶感仿佛黑洞将他吞噬。晚上，曼纽尔来到教堂聆听教义，他眼神呆滞，如同行尸走肉，忏悔自己的过错。Los invito, hermanos, a que dediquen su vida, su alma, su cuerpo, sus horas a Cristo nuestro Señor. Somos el instrumento del Señor. No lo olviden nunca. 人类营第2期的内容到这里就结束了。曼纽尔是个很复杂的人，他信仰上帝，却用良知饲养心中的恶。他的堕落不是源于无知或软弱，而是源于对善与恶以及力量的清醒认知。在墨西哥这个充满金钱、权力与暴力交织的灰色地带，他不甘心沦为砧板上的鱼肉，想反过来成为刀具，所以他选择了恶。就像曹操说的那句：“宁教我负天下人，休教天下人负我。”曼纽尔就是处于这种状态，他在行恶之后所表现出的善，并非是伪装，而是内心深处真实的善。曼纽尔这个人的恐怖之处在于，他把自己的人性当作一种资源来分配管理，罪恶感或是内疚太多，就让教堂的忏悔来卸载；团队忠诚需要维系，就均分报酬以示公平；道德压力需要释放，就偶尔做些善事让自己好过一点。比如对蒂塔的关心，这些表露出的善意，对他而言像是减压阀，保持心理完整不崩溃，形成自洽，让这些善沦为行恶的燃料。而这正是他清醒认知下的可怕之处。这份清醒比任何脸谱化的反派都更为真实。